মানে ন্যাচারাল ডাই রে এই কলর আইছি ইন্ডিগো কলর কইছো এটা আমার পিওর সিল্ক পাটরে আছে তাতে সফটার আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা কলর সেলফ কলর আছে আমি যে ন্যাচারাল ডাই দেখছা এই টাইপর আছে বর্ডার দেখুন বর্ডার দিকে দেখে না বর্ডার দেখুন বহুত হি খাস লাগুছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে 7500 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া হননি এটা পিওর পাটর আছে পিওর পাটর আছে দেখুন 7500 টাকা দেখুন আপের মডেল পেরে পেরে নয় পুরা এটা এক্সক্লুসিভ দেখুন এটা কাহি দেখবা লই না পান দেখুন স্পেশাল কালেকশন দেখুন পিওর পাটর আছে এটা তার আঁচল দেখুন সবচেয়ে ইউনিক এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস ওয়াও পুরা সাইন কলর আছে গাজরি কলর সেলফ রে আছে এটা भी আসি যা 17000 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন আপনারা তার উন্নিটা দেখমা এটা হচ্ছে তার উন্নি पूरा सेल्फ रे आसवा सब बॉडी पैंट आ उन्ही सब এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে রেড কালার আছে দেখুন এটা 3500 এটা 3500 টাকা লেখা মিটার सबको जुहार और फिर तो स्वागत है रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंचले ना सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के जेन जानो सब प्रकार रो साड़ी बहुत ही सस्ता सस्ता दाम रे बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन मिलसी इनो जेन कलेक्शन मिलसी मार्केट सारा खोजबे बेले कहीं ना पर आज भी जेतु बियाह सीजन आके आसुचे नुआ वर्ष एटा आसी जे पूरा बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आसी जे नुआ नुआ कलेक्शन जहां नहीं जस्ट अनबॉक्सिंग नीचे पूरा खास खास कलेक्शन आसी जे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटके आरंभ रू लास्ट तक देखुन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला संबलपुरी पाटो साड़ी देखमा खास सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो केते सारा कलेक्शन अछि देखुन पाटो साड़ी रो सेतिल बेल देखुन पाटो साड़ी रो स्पेशलिस्ट भी तांको कहै छै देखुन नेक्स्ट कलेक्शन देखुन प्योर पाटो हाफ टिश्यू फुल टिश्यू सब प्रकार कलेक्शन पूरा नुआ नुआ कलेक्शन आसी जे आजिर वीडियो रे जेना देखमा देखुन स्पेशल किछि नुआ नुआ कलेक्शन देखमा जेंटा बना आपन डिमांड करते तो जाओ ताकुन परमा तो नानी फेर के स्वागत जोहार जय मां समले तो आपन दुकान रो नाम एड्रेस पे क्या कहतो जेन मनवा दर्शक हमर दुकान रो नाम होचे सांची मेर हैंडलूम आइटा संबलपुर रो सल्लागानी छक सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे अछि आपन गूगल मैप रे भी सर्च कर देबे या तांकर व्हाट्सएप नंबर जे शो होचे स्क्रीन ऊपर तांगे से नंबर रे व्हाट्सएप रे हाय मैसेज करले ऑटो लोकेशन पहुंचीबा आपन डायरेक्शन सेट कर तांकर सब के आराम से आसी पारबे या आपन माने तांकर ई जहा जहा देखाबा सब ऑनलाइन भी मगे पारबे जेन ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस स्क्रीनशॉट करबे तांकर नंबर रे फोटो पठेक एड्रेस पेमेंट देकर ऑनलाइन मगे पारबे तो आजिर वीडियो रे के कलेक्शन देखमा आजिर वीडियो रे हमें गोटे न्यू कांसेप्ट रे निगरे आइछु न्यू कांसेप्ट हां जेंटा कि माने पाटो रे आउ काना काना माने मिलसी हमर शॉप रे पाटो रे का वैरायटी काना अवेलेबल अछि तांकर सब सेटा किछि आज का देखमा सब बेले पाटो देखि देखि फुल टिश्यू हाफ टिश्यू तो टिके आज ओवरलुक कर दमा जे केन केन जिंस रहउजे हमर सब जिंस रहउजे आसी गिर सेटा माने अपन माने नै पारबे से कलेक्शन आज स्किप ही ऐसी सब बोले तो आज न्यू कांसेप्ट रे आइछु तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन केन कलेक्शन देखमा आज देखमा बाप्ता थान कपड़ा नु स्टार्ट बाप्ता थान एटा देखुन थान जेंडा अपन माने कुर्ती शाइनिंग अछि देखुन बहुत ही बढ़िया छै देखुन बाप्ता पटरटा थान स्क्रीनशॉट में एटा नोआ आसी जे सब स्क्रीनशॉट माने पठाबे बेले हमें प्राइस ता मेंशन कर दमु एटा पिंक कलर रे अछि देखुन एटा बाप्ता रो हां एटा भी बाप्ता रो देखुन थान एटा पाटर ऊपर अछि देखुन एटा मल्टी कलर रे अछि देखुन मल्टी कलर रे अछि देखुन बहुत ही बढ़िया लागु छै पाटो नहीं एरा एटा माने 1100 रु नै करी 2000 भितरे ही रहछि इटार प्राइस ता अछि 1500 एटा नवकोठी थान अछि 1500 टका देखुन एटा बाप्ता अछि पर मीटर एटा देखुन 1500 टका रे आपण नै पारबे एटा देखमा पैरट कलर रे अछि बहुत सुंदर दिचे कलरटा एटा भी आसबा 1500 आसबा 1500 टका लेखा मीटर आसीबे देखुन बहुत ही सुंदर लागु छै आपण एटा मगे पारबे तापर देखमा एटा गुटे भी देखुन बहुत ही बढ़िया कलर रे छै न्यू कलर रे अछि न्यू कलर रे अछि देखुन आपण नै पारबे एटा आसबा 1400 टका मीटर बहुत ही बढ़िया छै देखुन हाथीर डिजाइन 1400 रे आसीबा एटा आप नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम रो ई सब कलेक्शन नुआ नुआ कलेक्शन देखुन आसी छै आंदा कलेक्शन सब वेला ही थिसी तांको नो एटा पाटर एटा थान बाप्ता रो थान एटा पाटर भी थान कपड़ा अछि सेटा भी देखामु एटा भी नवकोठी है 1500 टका मीटर 1500 टका लेखा मीटर तार पर देखुन एटा भी देखुन नवकोठी पैटर्न जेन केर प्राइस नै कहि सेटा हमें फोन करी पचले व्हाट्सएप कोले आपन को बते दिया हबा एग्जैक्ट प्राइस एबे देखमा पाटर थान कपड़ा ए प्योर पाटर पाटर देखुन थान पाटर थान कपड़ा बहुत ही सुंदर दिचे बहुत ही 3500 टका मीटर ये देखुन 3500 टका लेखा मीटर पड़बा एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन रे छै रेड कलर छै देखुन एटा भी प्योर 3500 एटा भी 3500 टका लेखा मीटर
এইটা বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে पर्पल कलर रे अछि केते सुंदर लाग देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे प्योर पाट कुर्ती सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन आसी छै नुआ नुआ कलेक्शन देखुन पाटर कुर्ती जेंटा कि तामे बहुत ही डिमांड रहছে सब जगह रे देखबा लाइन मिले सब अवेलेबल अछि देखुन सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो आपण माने एटा विजिट कर नहीं पारबे या ऑनलाइन ब्लू कलर रे अछि ब्लू कलर अछि देखुन टेराकोटा रे अछि केते बढ़िया लागु छै देखुन एटा अछि ग्रीन रे अछि 3500 टका आसो 3500 टका आसबा देखुन ग्रीन कलर रे अछि एटा तापर देखुन एटा गुड देखुन बहुत ही बढ़िया कलर रे आसबा 3500 एटा देखुन प्योर पाटर अछि देखुन घर घर डिजाइन अछि देखुन 3500 टका रे प्योर पाटर जेंटा नेबे 3500 ए देखुन 3500 टका लखा मीटर केते सुंदर सुंदर देखुन पाटर एटा आसी गला सप्ता पैटर्न रे अछि छोट छोट सप्ता पैटर्न रे 4500 4500 टका मीटर टा देखुन आपण नहीं पारबे एटा सब हाई क्वालिटी वाला देखुन एटा प्योर पाटर थान कलेक्शन एटा देखुन 4500 मीटर एटा भी देखुन 4500 एटा भी देखुन सफ्टार डिजाइन अछि देखुन 4500 टका देखुन आपण माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागु देखुन ई कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे एबे देखमा बाप्तार सूट पीस ड्रेस सेट जेंटा बाप्तार देखुन एटा केते बढ़िया लागु देखुन आयता दुपट्टाटा किसिंदा प्रकार अछि आतार कुर्ती रा सेल्फ उन्नी आसबा पैंट आसबा 4200 टका बहुत बढ़िया देखुन ड्रेस सेट बाप्तार एटा 4200 टका एटा शंख आ श्री यंत्र रे अछि एटा भी आसबा 4200 टका एटा देखुन मात्र 4200 टका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे एक से कलेक्शन बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे एटा आसबा 5000 टका 5000 टका देखुन केते पूरा अपग्रेडेड पैटर्न माने नवा नवा डिजाइन में सब आसी जे बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपण माने पर पूरा सब मैचिंग आसबा एटा देखुन उन्नी पैंट अछि एटा आसबा 4000 टका एटा भी देखुन तार प्राइस 4000 टका जेन ऑनलाइन डिजाइन अछि नुआ नुआ जेन ऑनलाइन मंगाबले चाहछन तांको पूरा फोटो माबे बेला भी मिली जिबा पेंसी प्रकार एटा भी नलकुआ डिजाइन अछि 4000 टका आसबा 4000 टका आसबा कलर भी गुटे डिफरेंट लागु छै बढ़िया लागु छै देखुन नलकुआ डिजाइन अछि केते बढ़िया लागु एटा नवकोठी रे अछि एटा भी आसबा 4000 टका एटा भी देखुन 4000 टका पड़बा देखुन बहुत ही बढ़िया लागु छै एक से कलेक्शन आसी जे जेंटा देखुन नी कलेक्शन जेन देखाउ जे आपण हमरा खोजबे बेला भी सब जगह एटा देखबा भी लेना आसबा 4000 टका कपर सल्फेट कलर अछि रेड कलर रो उन्नी कॉम्बिनेशन दे देखुन मात्र 4000 टका देखुन आपण माने नहीं पारबे ई कलेक्शन ड्रेस सेटटा तापर देखमा तार परे एबे देखमा हमें सूट पीस पाटर सूट पीस एटा प्योर पाटर आसबा ने प्योर पाटर सूट पीस अछि बहुत बढ़िया लागु छै बॉर्डर आसबा एटा होची तार उन्नीटा आ पैंट कपड़ा भितरे प्लेन रे थिसी पैंट कपड़ा भी देखो सब आसीबा देखो शॉर्ट पीस एटा प्योर पाटर आसबा 17000 टका पड़बा देखुन एटा प्योर पाटर ड्रेस सेट सूट सेट एबे आगुटे सूट पीस देखमा ब्लू रे रामा ग्रीन कॉम्बिनेशन अछि एटा होची तार मैचिंग एटा भी आसबा 17000 टका देखुन पूरा प्रीमियम डिजाइन रे लग्जरियस कलेक्शन देखुन आपण पाई जेबे एटा प्योर पाटर एटा सूट पीस माने जेंटा आपण ड्रेस कुर्ती एटा सब सिले पारबे आ देखुन ई कलेक्शन 16500 टका पड़बा देखुन प्योर पाटर अछि एटा रामा ग्रीन रे अछि आ उन्नीटा अछि ब्लू और रामा ग्रीन एटा देखुन बहुत ही बढ़िया लागै कलर कॉम्बिनेशन भी एक से बढ़कर एक कलर आसी छै आपण माने नहीं पारबे ई कलर तो बढ़िया दिछ पूरा साइन कलर अछि गाजरी कलर सेल्फ रे अछि एटा भी आसी बा 17000 टका देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपण माने नहीं पारबे उन्नीटा देखमा एटा होचे तार उन्नी पूरा सेल्फ रे आसबा सब बॉडी पैंट आ उन्नी सब बढ़िया लागु ऑफिशियल पैटर्न भी लागो जे भी नेबे पूरा बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन आपण माने भी एटा देखमा उजाला कलर रे अछि एटा आसबा 16500 टका देखुन कलर टिक देखुन इस शरीर एटा कंट्रास्ट उन्नी अछि इथरे 16500 टका पड़बा देखुन आपण माने कलेक्शन नहीं पारबे एटा रानी कलर रे अछि 17000 आसबा एटा तार पैंट कपड़ा अछि एटा होचे उन्नी बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपण माने नहीं पारबे कलर माने देखुन केते बढ़िया बड़ा प्योर पाटर एटा कलेक्शन देखुन
এটা দেখমা স্বস্তিক প্যাটার্ন রে গুটে আছে ড্রেস সেট এটা দেখুন সুট সেট বি কোসন এটা আসবা 15000 টাকা 15000 টাকা পিওর পাটর দেখুন সব নয়া নয়া লেটেস্ট কালেকশন আসি আছে তার উন্নি রে বি স্বস্তিক প্যাটার্ন স্বস্তিক আছে প্যাটার্ন আছে এটা হচ্ছে তার উন্নি এটা হচ্ছে তার প্যান্ট প্যান্ট দেখুন पूरा मैचिंग पूरा कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट लागबा देखुन आ इटा जेन सेट बनाउछे बहुत ही खास खास कलेक्शन এটা দেখমা এক্সক্লুসিভ রে আছে ময়ূর পাখ ডিজাইন আছে এটার প্রাইসটা হিডেন রহবা এটা হচ্ছে তার উন্নিটা বি মানে তার সঙ্গে কন্ট্রাস্ট দিয়া হইছে বঢ়িয়া লাগুছে ওয়াইন রেজিন কলর আছে সেটা কন্ট্রাস্ট দেইকরি করা হইছে बहुत ही सुंदर लागबा देखुन आपण माने नहीं पारबे तापर देखमा এটা দেখমা এটা আসবা 15000 মেরুন 15000 রে আছে আর বর্ডার भी बहुत सुंदर হইছে এইথরে ফেরা বর্ড আছে বড় আছে উন্নি ডিজাইনটা বঢ়িয়া আছে कलर भी देखुन बहुत बढ़िया लगे छोट छोट ऊपर प्रिंट ऊपर काम करी केते बढ़िया लागुचे এটা দেখমা মেহেंदी कलर रे सूट पीस बहुत कम आइसी এটা আসি যা 16000 16000 टंका देखुन मेहंदी कलर रे बहुत ही बढ़िया दिचा शाइनिंग दिखे देखुन केते बढ़िया लागुचे এটা भी पूरा सेल्फ कलर रे আছে এটা হচ্ছে তার উন্নি 16000 আসো 16000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे प्योर पाटर सूट पीस माने देखुन आजर पूरा जबरदस्त कलेक्शन जेना आपण माने डिमांड करले सेही हिसाब कलेक्शन आजर वीडियो এটা আসবা 14000 টাকা 14000 टंका देखुन गछर डिजाइन আছে এটা হচ্ছে তার উন্নি উন্নিটা দেখুন পিওর পাটরে আপনারা नहीं পারবে बहुत ही सुंदर बहुत ही खास ইয়ারে আউটে লেটেস্ট ডিজাইন দেখাম এটা হচ্ছে তার বডিটা আসবা আর উন্নিটা भी তার সঙ্গে কন্ট্রাস্ট দেয়া হইছে बहुत बढ़िया लागबा এটার প্রাইস আসি যা 17000 17000 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे ये बढ़िया सुंदर कलेक्शन এটা আমার নেভি ব্লু রে আছে এটা হচ্ছে তার উন্নি এটা भी আসি যা 17000 এটা भी देखुन इधर प्राइस इधर भी 17000 टंका पड़वा बहुत ही बढ़िया लागुचे आपण माने नहीं पारबे कलेक्शन तापर देखमा এবে দেখমা এটা বাপ্তার সুট পিস बाप्तार सूट पीस এটা হচ্ছে অরিজিনাল বাপ্তার সুট পিস 5600 টাকা আসবা मीटर देखुन 5600 टंका मीटर पड़वा মিটার নয় এটা সুট পিস सूट पीस है হ্যাঁ देखुन এটা হচ্ছে 5600 তার সঙ্গে অ্যাটাচ উন্নি भी আছে बहुत बढ़िया लगे देखुन टोटाल सूट पीस 5600 टंका देखुन आपन नहीं पारबे प्योर बाप्तार एटा এটা গোটে পিস মে খুলি করে দেখাই দেলি बहुत ही बढ़िया काम है देखुन आपन नहीं पारबे सांची में हैंडलूम এটা संबलपुर রেড রে গ্রিন আছে এটা অরেঞ্জ রে বঙ্কেই প্যাটার্ন রে আছে ऑरेंज रे देखुन এটা তার উন্নি আছে ইনু কট হেবা এটা আসবা গাউন র কপড়াটা এটা বর্ডর দিয়া হইছে এটা তলে রাবা पूरा भाभी के बना है किछि आतर ना यदि कॉम्बिनेशन करा ना पड़े एंदा बना हेबा এটা बहुत ही सुंदर लागबा देखुन आपन नहीं पारबे खुली देले पूरा खुली जिबा आपण माने जिन माने स्क्रीनशॉट पठाबे हमें पूरा फोटो मारले भी जहार भी देखा गाइड कर दमु वीडियो कॉलिंग रे आपण मन को बते भी दमु এটা भी आसवा 5600 এটা भी बढ़िया कलर टे আছে এটা भी দেখুন 5600 टंका कपर सल्फेट रे আছে इतर उन्नीटा আছে মেরুন রে बहुत ही बढ़िया लगे देखुन এটা দেখুন এটা भी देखुन प्योर बाप्तारडा ड्रेस सेट माने आपण नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम ले এটা হচ্ছে মেরুন कलर র আছে इधर शाइनिंग टिके देखुन कलर टिके देखुन बहुत ही মেরুন রে মঠা कलर র जबरदस्त लागे मेरून रे मोठा कलर छे बहुत ही शाइनिंग आसु छे उन्नी मैंने देखबा देखुन केते बढ़िया बढ़िया 7500 टका 7500 उन्नी की स्टॉल है उन्नी है उन्नी देखुन केते बढ़िया लागु देखुन 7500 टका देखुन सॉफ्टवेयर थेगिर केते এটা बढ़िया मोर कुर्ती रे भी मैच ही बहुत ही बढ़िया लागु देखुन केते सुंदर लागु देखुन आपण नहीं पारबे 7500 टका रे देखुन केते बढ़िया होन्नी एटा प्योर पाटर अछि रे 7500 प्योर पाटर अछि देखुन 7500 टका देखुन आपण माने ई जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे सब जगह रे आपण देखबा लेना पानी कलेक्शन देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर लगे देखुन सांची में हैंडलूम रा आपण नहीं पारबे बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया बढ़िया डिजाइन आसी छै
এটা হচ্ছে তার অশ্বিনী প্যাটার্ন রে আছে অশ্বিনী রে আছে দেখুন মাছ ধরি রে আছে কলর টি দেখুন 7500 এটা বি 7500 টঙ্কা পড়বা দেখুন পার্পল কলর রে আছে তারপরে দেখুন এটা বি আসবা 7500 এটা বি দেখুন 7500 সবটা ডিজাইন রে আছে এক से कलेक्शन देखो नवा नवा कलेक्शन खास खास कलेक्शन आसी जे सब ए देखो छोट स्पिनी रे छे माछ धड़ी रे छे 7500 टंका बहुत बढ़िया আছে দেখুন 7500 তারপর দেখুন এটা বি এটা যেন দেখিলা তার কলর অপশন ব্লু কালার রে আছে 7500 এটা বি দেখুন মাত্র 7500 টঙ্কা এটা দেখুন बहुत ही बढ़िया लागुছে এটা বি আসবা 7500 এটা বি দেখুন মাল্টি কলর অস্পিনি 7500 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে সবু কালেকশন দেখুন পুরা বাছি বাছি বছা বছা পুরা খাস খাস কালেকশন আসি যে আপনারা এটা যাহা যাহা এটা দেখাও যে ভিডিও রে আপনারা আও যদি দেখবালি চাহছেন তাঙ্গর সবকে ভিজিট করা আপনারা বহুত ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन नो नो আসি যে আমি তো খালি স্যাম্পল দেখুনি তারপর দেখমা এবে দেখমা জোড় জোড়া যেটা আমার সম্বলপুরি রে কোয়া হেসি যথা তথা সেটা জোড়া এটা হচ্ছে জোড় জোড়া এটা হচ্ছে পিওর জোড় আছে এଥିରେ গামছা भी रहबा ଆଉ ধুতি भी रहबा দুইটা অ্যাটাচ রইছি আর ইতার প্রাইসটা এটা পিওর জোড় আছে পিওর পাটরে আছে 11500 টাকা 11500 येलो रे মেরুন কালার পিওর পাটর জোড়া দেখুন কলর মানে দেখুন যেটা কি তার মানে জহ চলছে এটা বি আসবা 11500 এটা দেখুন 11500 টঙ্কারে আপনারা মানে পারবে এই সুন্দর সুন্দর জোড়া মানে এটা আসবা এটা বি সেম প্রাইস 11500 এটা বি দেখুন 11000 গ্রিন রে মেরুন ধরি আছে এইটা দেখমা বহুত সুন্দর কলরতে হিচে রেড রে কপার সালফেট এটা বি আসি যবা 11500 বহুত ही बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 11500 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা বি আসি গলা 11500 এটা বি দেখুন 11500 টঙ্কা আপনার মানে অনলাইন যদি নামা লই চাহুন বহুত ही सिंपल है प्रोसेस जेंडा भी पसंद लगे फोटो उठेगरी तांगर व्हाट्सएप नंबर जेन আছে হ্যান্ডকে ফটো পঠো এটা আসবা পেমেন্ট পঠেগরি এড্রেস দিবেলা আপনার ঘর 8500 টাকা দেখুন এটা 8500 টঙ্কারে দেখুন এটা বি মিলি যাচ্ছে এটা আগরর পারচেজ আছে সেদিলে বলি কম রেট রে এটা মিলি যাচ্ছে এটা বি আসি যবা 11500 এটা দেখুন 11500 টঙ্কা পিওর পাটর এটা জোড়া মানে আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা বি আসবা 11500 बहुत ही सुंदर कलेक्शन 11500 टंकार देखুন আপনারা মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা দেখুন কত বড়িয়া এটা আসবা 7500 7500 টঙ্কা এসব জোড়া है ना হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সব জোড় আছে কলর মানে এটা আসবা 8000 টাকা আসবা 8000 টঙ্কা দেখুন এটা এটা দেখমা প্যারট গ্রিন কলর রে আছে এটা বি আসবা 7500 টাকা এটা দেখুন 7500 প্যারট গ্রিন রে এবে স্টার্ট হইগলা মিক্স জোড় মিক্স জোড়া 2500 টাকা আসবা এটা দেখুন 2500 টঙ্কারে মিক্স জোড়া মিলি যাচ্ছে আপনার মানে যেন বজেট রে যেন রেঞ্জ রে খুঁজবে যেনতারা খুঁজবে সব अवेलेबल আছে গুটে দোকানে এটা বি আসবা ଯିବା ନା ପଡେ ଦେଖୁন 2500 টাকা এটা পিঙ্ক দেখুন কলর 2500 টঙ্কা পিঙ্ক কলর এটা মিক্স রে আছে জোড়া তারপর দেখুন এটা বি 2500 আসবা এটা দেখুন 2500 টাকা 2500 টঙ্কা এটা দেখুন এটা বি আসবা হাফ হাফ রে আছে 2500 টঙ্কা এটা দেখুন গোটে নিউ আইছে কলর বি বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা বি 2500 টাকা আসবা এটা বি 2500 টঙ্কা দেখুন এটা মিক্স রে আছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগছে পুরা পিওর লেখা লাগুছে এটা বি 2500 2500 টাকা রেট বহুত সস্তা পড়ুছে মাত্র 2500 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা দেখুন গোটে নিউ কলর আছে এটা বি 2500 আসবা পাটর বি নিউ নিউ কলেকশন আসি যে যেহেতু আপনার ডিমান্ড থিলা সব প্রকার কলেকশন দেখুন আমি সব প্রকার পাট আজিকা 10 পিস দেখা যেটা খালি ইউনিক পিস যেটা আসিছে আজিরর কলেকশন স্পেশাল কলেকশন সেটা লাস্ট রে হেটা দেখা মা সেদিলে বলি ওয়েট করতন পাট শাড়ি সেতির লাগি ওয়েট করবি এটা হচ্ছে 2500 টঙ্কা দেখুন বঢ়িয়া লাগছে মিক্স র জোড়া মানে এটা এটা দেখুন গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন আছে এটা দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগছে হোয়াইট কালার র
बहुत ही खास खास डिजाइन देखुन देखवाले मिलुचे देखुन आज वीडियोटा किसी स्पेशल है जिन इन टाइप खोजुले वीडियोटा बहुत ही बढ़िया रहबा आज का पाट शाड़ी स्पेशल 10-15टा देखा हबा सेटा वीडियो लास्ट के देखा एटा गामछा देखमा पाटर गामछा 3000 टका 3000 टका प्योर गामछा अछि बहुत ही शाइनिंग होचे बहुत ही सुंदर दिसुची गुटे खुली गिरी देखि दमा पाटर गामछा 3000 टका एटा भी तार सेम पीस अछि एटा भी आसवा 3000 एटा भी 3000 टका एटा भी आसी जबा 3000 टका 3000 टका देखुन प्योर पाटर गामछा एटा 3000 टका लखा पडु जे आपण नै पारबे एटा गुटे डिजाइन रे ती अलगा बांध होछे माने हेंता सजा ही जे एटा भी तार प्राइस आसवा 3000 टका 3000 ए देखुन से नेता मंत्री मानु जन गिफ्ट देसन बहुत बढ़िया हेंदा टाइप रेटा एटा भी आसी जेबा 3000 टका 3000 टका प्योर पाटर गामछा एटा येलो रे ब्लू अछि सेटा हमर क्रीम कलर रे मेरून कलर अछि फोल्डिंग टा गोटे बहुत बढ़िया लागि देखुन देखवाले बहुत ही सुंदर दिछे देखुन जे भी फोल्डिंग कर बहुत ही बढ़िया लागू छे तार पर एबे देखमा मिक्स रो गामछा देखुन सब देखा जे मिक्स गुटे प्योर गुटे देखुन आपन जेंटा एटा आसवा मिक्स गामछा अछि 1000 टका मात्र 1000 टका देखुन गामछा मिक्स पाटर गामछा 1000 टका ए तार कलर मन देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर रो आछे एटा देखुन केते बढ़िया कलर एटा देखुन केते बढ़िया सुंदर कलर रे अछि 1000 टका जेंटा नेबे 1000 टका एटा हमें निजे भी वीडियो आनी थिलु बहुत ही पसंद करले गामछा आजर वीडियो भी बहुत ही पसंद करबे जना जाउ आजर स्पेशल कलेक्शन पाटा साड़ी आ टिके वेट करतो त देखा हबा तो देखुन केते बढ़िया बड़ा सब कलेक्शन देखाला यहाँ चिनी जिमा में देखमा हूं यहाँ देखमा में पाटा साड़ी कलेक्शन किछटा कहला यहाँ देखमा केतेटा स्पेशल पाटा कलेक्शन देखुन प्योर पाटा कलेक्शन केते बढ़िया देखुन मिक्स पाटा केन होचे 20% वाला सबटा डिजाइन अछि देखुन गुटे केते बढ़िया जेहेतु सब आडे भीड़ हे गले न बोले एटा हमें इनु दे इनो ही देखाउ जे देखुन पेरे पेरे मॉडल नै पेरे पेरे नु पूरा एटा एक्सक्लूसिव देखुन एटा काहे देखबा ले नै पान देखुन स्पेशल कलेक्शन देखुन प्योर पाटर होचे एटा तार आंचल भी देखुन सबसे यूनिक एतकी बजे अटकी बार फायदा रहबा जेन देखु जन वीडियो के एटा होचे तार ब्लाउज पीस वर्क बहुत ही सुंदर होचे ब्लाउज पीस वर्क भी अपन नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लाग देखुन अपन नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो तार पर देखमा आज एटा प्राइस माने सब हिडन रहबा फोन करके पचराबे देखुन एटा उटे देखमा बढ़िया कलर सेल्फ कलर होचे हम जे नेचुरल डाई देखसा हे टाइप रो छे बॉर्डर देखुन बॉर्डर भी देखे दमा बॉर्डर भी देखुन बहुत ही खास लागु छे एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया लाग देखुन चौड़े रो डिजाइन छे सेल्फ कलर होचे बढ़िया लागु जे देखुन आपण नहीं पारबे ए साड़ी सब एक्सक्लूसिव रहबा देखुन आपण देखुन सब जगह रे आपण देखबा लेना पान एटा देखमा कोणार्क रे देखिछन बाकी ई कलर कॉम्बिनेशन रे बहुत कम आइसी एटा हाफ टिश्यू अछि हाफ टिश्यू अछि देखुन कोणार्क इतार आग्रो एटा आइसला एटा आज रिस्टॉक हे छे ए देखुन आंचल अब बॉडी देखुन फिर रिस्टॉक हे जे देखुन कोणार्क चक्र कोणार्क डिजाइन रो बहुत ही सुंदर बहुत ही लग्जरियस प्रीमियम कलेक्शन देखुन आपण तार ब्लाउज पीस वर्क पे अछि देखुन बहुत ही खास लाग देखुन स्पेशल कलेक्शन आपण देखुन सब जगह रे देखबार लागि भी नै पानीटा देखुन आसी जे नवा नवा कलेक्शन जेतकी लेबा आपण विजिट करूम सांची में हैंडलूम संबलपुर के सब कलेक्शन नहीं पाबे एटा भी देखमा उटे रॉयल कलेक्शन अछि आ कलर भी देखुन कलर भी बहुत सुंदर अछि आ बॉर्डर एटा भी पाखो फैंसी बॉर्डर अछि देखुन केते बढ़िया न्यू टाइप रो बॉर्डर अछि देखुन एटा खाली एक्सक्लूसिव हमें 10 पीस देखामा आजी एटा होचे तार आंचल आ एटा होचे तार पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागे बहुत ही सुंदर लागे देखुन आपण नहीं परबे आ इतार प्राइस माने सब हिडन रहबा इतार ब्लाउज टा प्लेन आसा प्लेन रहबा इतार प्राइस माने भी आपण फोन करबे पछरे परबे जेना नेवाली जो है ना ऑनलाइन ऑफलाइन दुहितिर सुविधा अछि आपण माने आसुचन बेले तांकर दुकान भी आउ भी कलेक्शन देखि देखि नहीं परबे आज वीडियो रे खाली स्पेशल 10 टा खाली आबे स्पेशल कलेक्शन देखि जो बहुत सारा नवा नवा कलेक्शन आसी जे
এটা দেখমা এটা भी দেখুन ইতার ধড়ি দেখ কম ধড়ি রয়েছে পিওর পাট এটা দেখুন কেতে বড়িয়া এটা পাটলি ডিজাইন রে আছে পাটলি এটা ডিজাইন দেখমা এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হলা পুরা বডি আর এটা হচ্ছে তার বডিটা বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন সেলফ কলর আছে এটা भी এটা পাটলি রে আসবা আর এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ব্লাউজটা बहुत ही सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन आप नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रु एक से कलेक्शन आप वेट करते हो भी कलेक्शन अच्छे जा जा तुम लोग करो तापर देखना फुल रखना डिजाइन करा है देखो बॉडी ऊपर पूरा प्लेन रहुजे आप এটা बहुत আসবা 17000 17000 टका देखो एटा 17000 রে তার মানে ডিজাইনটা से हिरोइन मान कर चॉइस रहा हिरोइन मॉडल লিলি माने ফুল রে আছে लिली फुल रे देखो केता আর রং ভরা কাম হইছে ইতার আগরু মানে খালি গ্রে রে আসুতলা जर प्राइस देखो 17000 टका बहुत ही ব্লাউজটা खास প্লেন लगे रहबा ब्लाउजटा भी पूरा मैचिंग सेल्फ प्लेन रहबा देखो बहुत ही सुंदर दिसु जे आपना नहीं पारबे तापर देखमा कते बढ़िया कलर आसी जे एटा এবে দেখমা আর গোটে লোটস ডিজাইন রে আছে লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন এটা भी হাফ টিস্যু আছে গ্রিন কালার র বর্ডার আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা এটা হচ্ছে হচ্ছে তার তার পুরা বডি দেখো লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন রয়েছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ब्लाउज पीसटा बहुत ही बढ़िया सुंदर लागे देखो आपना नहीं पारबे कलरटा भी बहुत ही यूनिक अछि जेंटा देखुन सारी पसंद लाबा देखुन आइर जेन कलेक्शन को हाइला देखुन स्पेशल कलेक्शन पूरा देखुन मानबार पड़बा देखुन एटा देखुन गुटे केते बढ़िया এটা सफ्ट भी डिजाइन দেখমা আছে মানে ন্যাচারাল ডাই রে এই কালার আইছি ইন্ডিগো কালার কইছো এটা আমার পিওর সিল্ক পাটরে আছে তারপর সফটার আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আর এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখো বডিটা बहुत ही सुंदर আছে काम बहुत ही बढ़िया काम लागू छे अपन नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो तापर देखमा এবে দেখমা জংলি প্যাটার্ন রে ব্ল্যাক রে পিঙ্ক কালার বর্ডার আছে जंगली पैटर्न আছে দেখুন ব্ল্যাক রে পিঙ্ক কম্বিনেশন আছে আর সবুজ জীবজন্তু আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল গোটা আঁচল भी আছে কেড়ে বড় আঁচল দেখুন আর এটা হচ্ছে তার पूरा बॉडी देखो बहुत ही खास लागे देखो ना छोट छोट काम रे केते सुंदर काम है देखो जंगली पैटर्न रे प्योर पाटो कलेक्शन बहुत ही सुंदर लागला कलेक्शन टा आपन नहीं पारबेटा तापर देखमा आज लास्ट कलेक्शन আজিরর লাস্ট কালেকশন দেখমা আর ইতার भी कलर कॉम्बिनेशन पूरा हटके আছে बहुत ही सारा আছে দেখুন পিঙ্ক রে মঠা কলর র বর্ডর মানে বিস্কুট কলর যেটা কইছো ইতার বর্ডর भी আমি পাখু দেখি দম बहुत ही बढ़िया लागु छे এটার আঁচল দেখুন এটা দেখুন আঁচল बहुत सुंदर लागे देखुन एटार आंचल এটা না তার ছোট ছোট কাম রয়েছে বডি সারা পুরো ছোট ছোট কাম তো এটা থিলা আজির 10 পিস র কালেকশন कलेक्शन बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन মানে যেটা কি তার দেখুন স্যার পছন্দ ही লাগবা ব্লাউজ পিসটা দেখুন एंड द कलेक्शन देखुन बहुत सारा आसी है आपन विजिट करूँ शॉप के जे सब कलेक्शन आपन आ भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखि पारबे आ भी थ्रू जेनसीटा पसंद ला जदी प्राइस ना कहै आपन व्हाट्सएप रे फोटो फोटो आपन प्राइसटा बते देब आपन ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे आ जहा जहा साड़ी देखले आज का सब ऑनलाइन ऑफलाइन दुई तीन माध्यम सुविधा আছে तोरा तला आज वीडियो तो आज वीडियो आपन को केना ला कमेंट कोन जदी भल ला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तोरा जेमला सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले जोहार।